الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الغمسة سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا سهروا سفروا من هجرة سانكالو فلانا بسوني كونونتوناي ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني كله سانكالو كونونتونا بسوني وتاني ووروناي. درسوا بنا دامنا منا ويا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو دو وثلاثة أصول sani kuma kana ke nunun be ka folo an ka derisu la ninye ale ka kitabu folo ye ka folo ka kitabu ta derisu la no be ke fo kuma fitini ka ke ayere ka mubafa ma huwa shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Musrif Tamimi Najdi. Aka kabila de fulani nye a togo de ko Muhammadu a faye Abdul Wahhab, o fana faye Sulaiman, o fana faye Ali, o fana faye Muhammad, o fana faye Ahmad, o fana faye Rashid, o fana faye Musrif at-Tamimi. Tamimi o yu ka kabila Nezidi aka wakati utumba fe Saudi Arabia, utumba fo Saudi de ma ko Nejdi. Arabu kan na Nejdi ye munye tintiro yoro korotale yoro munumbe tintiro la uba fo de man Nejdi. A wakati Saudi uba fo man Nejdi de. Bani Tamimi uka kabila de do. Adonna doni ke ba bolo ko kabila munu ube jiya kono fata fo kata jiya wuli wakati Bani Tamimi Muhammad bin Wahab bora kabila minna uluka kabila bola kabila munu beto jiya kono fo kata qiyama jo wakati aka kabila mbola ani chide nyere ka kabila munna parce que ciden ko Bani Tamim akolu de ka gele dajjali keleli la kateme beka dajjali farabina jiyan labandela al-mahdi muntazir inda ahli sunna wal jamaa. Mahdi mimbe ni ciden ko abe bo aka togo ni ale ka togo e kelenye afa togo na le ka togo ale fa togo e kelenye aba soro dina jengena jiyan kono abe dina tile o fana bena jiyan labandela o be bo ciden ka bonson de la. Donc o do dina to don ko Bani Tamimi ani ciden ka bonso kabila munum be to
fo kata jiya wuli wakati nin kabilaw bo o kono sino kabilaw do be wulu be tunu pew sani qiyama joli ce wulu be tunu pew bani tamimi abu hurairah ko ale be bani tamimi ko ale bufe ku ka kanute wuli nin kabila kanute wuli ale fe ni ko sabaye na yu me cidenda ale be nin kabila fe ko saba kama ayo ko saba me cidenda hadisai be bukhari muslim kono ko folo e munye ko ciden ko hum asaddu ummati ala dajjal ko ale kam mantawla min ka kele ka gili dajjali ka katima beka ale kam mantawla ko e bani tamimi de fulanna abu hurata ko wajaati sadaqatuhum dondola uyuka jakaw faranyon ka kanudi cidemma wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hajihi sadaqati qaumina ciden kun ni nyanka mugo ka sadaqati de ni nyanka mugo ka jakade ni nyu ka titiri fulanna ye ciden yere ye bani temimi ke aka mugo ye ako abu hurairah ko sabanna qala wa kanati shabiyatu minhum inda aishata ko uka jon muso do tumbe aishatu fe wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kidan kan ba aishatu ma itiqha fa innaha min waladi ismaila akon ba aishatu man nin joyi akan horoya ninye ismaila dendode donc bani tamim abi hurata ko ale bu fe u kanu bale fe nini ko sabay e muhammad ibn abdul wahhab abora nunundela muhammad ibn abdul wahhab wolola dugu do de la ko uwayna al uwayna min iqlim al ardi fi najdi anyi najdi min fo iriyadi kerefe dugu dobe iriyadi kerefe ba fo weyna mamar gun wahabu wolola o yoro de la hijriya bakele ani keme ani tani duru abangira o de la al weyna dugu de do abe iriyadi kerefe wa nasa fiha inda abihi qadiha abdul wahhab ibn sulaiman mamar ibn abdul wahhab wallamuna afabolo abdul wahhab ibn sulaiman afayire ye doni ke bagade wakati weyna kakiri tigela dedo wa kana zalika zamana abdullah ibn ahmad ibn abdullah ibn muammar o yasuru ninche wakati dedo mamar ibn abdul wahhab muhammadu afa abdul wahhab ibn sulaiman kiri tigela de tundo kalam bagado kiri tiga bagado تتلمذ أول الأمر لا أبيه ما مربون هابو كقو فلو أيه كلاندياك أفاد بلو فلو أيه فيه كلا عليه بلو ما مربون هاب أكل جلي تنكتشا تفسير كتابو لا أني حديث كتابو أني دوني كباو كقمو في أصول الإسلام kitabu munun dilalen tumben nunun ka tumben nunun muraja kosobe mogo tundo aka hakili tunkadi aka famu kateli aka durusili kateli nin ko sabaye nyugon surala a hakilin tunkadi aka famu kateli aka durusili kateli ewa afana aka teli sebeli fanala aye kurana durushi kasura mase santama mamar ibn abdul wahhab aye kurana durushi kasuro amase santama awola wakati mi doni tumbe de doni yere de tumbe me doni ke boga munundo furi kalamba gawde do o kal aywa fahimbe tumbe firi hude ka me tawhidi tuntu ka hammi bay
tawhid tuntu ka programu la anyana mayra doni ke ba awulla tile minna kalamba tun kacha dugu koloka abeye fiqhu kalamba ngana de hanbaliya ahmad ibn hanbali kama jahabika mi acha man ka gira tumbe al-ashaira chaman ka gira tumbo de ka al-ashaira ubi fiqhu ka mashaila wala ni ka gira al-ashaira tawhidi atu umambu bolo kosebe ne kalan tumbe comme dian fule chogo me kalamba kacha ni mimbe hamini tawhidi o ka dogo doni ke bagula ibe tawsiri ke la ngana soro abe tawsiri do kosobe me tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya tu bo nyogona ibe lugha kalamba ngana soro me tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya tu bo nyogona ibe hadisa kalamba ngana do soro tawhidul rububiyya tawhidul uluhiyya tu bo nyogona ibe firu kalamba ngana soro tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya tu bo nyogona Muhammad ibn Wahhab fana nyana moy otile da komi sisa mo chama be la halamna donu be kalawum be me tawhidi hamine ta ya donite wa anta ghala fi talb al ilmi tumami ayfiru kalafa bolo ka tawsiru laje ka hadisu laje don ke ka kitabu usulul islam laje kuma mana don ke ba fulatumbe Muhammad ibn Wahhab yo anyeshiwlu ka kitabu dema ku muraja ka aqidani tawhid kalaw kono Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana ka kalande bun qayyim Muhammad ibn al-Wahhab ya nyeshini mo fula ka kitabu dema ku muraja ku kala kosobe ka aqida do ukono ka tawhid do ukono o ko fe Muhammad ibn Wahhab wulila atara kalanyini atara Madina ayi Madina ka donu ke ba munun suraye kalanke uka akalana Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Shayfi an-Najdi waye donu ke ba waqata tumbe Madina kalana wala ani Sheikh Muhammad Hayatu Sindi al-Madani ninyi Madina ka yere doni ke ba do Muhammad ibn Wahhab kalana bolo akalana nin karamo bolo Madina o ko fe atara Iraqi kata Busra aye karamo munu sor Busra fana akalana ulu fana bolo tumami aye do kala Busra ka bolo ya labbe ko abeta sami ulama usami ko abeta sami kana fanaka karamugo ko abeta kala ulu fanafe ne akan nafaqatu desra parce que ya soro setaye nafaqatu desra amma se kata sami asagira sirala sami tay masse kanyana bo bolo busra ayi hadisa kala dawla ka fiqhu kala dawla ka lugha kala dawla doni ke baga chama busra doni ke baga chama aye hadisa kala adawla ka fiqhu kala dawla ka lugha kala dawla nini busra ka karamugo Sheikh Muhammad al-Majmu'i karamugo do tumbe ko Muhammadu al-Majmu' akala na ofa busra nkaw aya soro bidiya chama mbubulo ani fulan ka fu ya chama Muhammad ibn Wahhab ye tawhidi min kala kitabu kono ka muraja ayen nan karelike busran kauka ube bidiya munun ke kake anu bake ka fulan ka fu ya munun ke ayen nan karelike busran kauka mogo farala nyogonka aka keleli kama wa akhrajuhu waqtal الجهيرة وقت الحاجرة tile ganfe tile mandere derede u farala ɲɔgɔn ka ge ka bɔ parce que ale nankarili mun kɛ parce que ale tun ka gɛlɛ bidiya mɔgɔ ka ko a bɛ bidiya kɔni nankariya bi shidda wal quwwa a bɛ bidiya nankariya ni fanga yɛrɛ de a tɛ masalaha dɔw la busura
ayu ka bidiya nankarali munun ke ka fulankafuya munun b'u bolo ka nankarali k'u ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a tɔɔrɔ k'a bɔ tilegan fɛ wa antakala bada zalika ila Zubayri a bɔra Busra ka taa dugu dɔ bɛ ko Zubayri a taara o yɔrɔ la Muhammad bin Wahab ma se min ka d'a ye ka taa Sami ka taa kalan kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ a ka nafakatiw tiɲɛna Sami ta ma ɲɛnabɔ fa hasada al-Ahsa yɔrɔ dɔ bɛ Saudi hali sisan dugu in tɔgɔ bɛ al-Ahsa a taara o yɔrɔ la o kɔfɛ Muhammad bin Wahab wulila a taara dugu dɔ la u b'a fɛ Huraymilaa a taara yen wa kana qad intaqala ilayhi waliduhu o y'a sɔrɔ a bangebaga in fana bɔra Uweyna ka taa o dugu la hijira 1139 Muhammad bin Wahab taara o dugu la a kɛra Huraymilaa ye a b'a kɛ ka kala fa ka ye a ye fa sɔrɔ yen tuguni a kalanna fa ka ye a ye jahilu tun b'a kɛ ka min kɛ o yɔrɔ fana la ani bidiyaw ani shiriku Muhammad bin Abdul Wahab y'o nankariya u kan o kɛra kuma ye a n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ cogo min faw ye fiqh kalanbagaw de olu bɛ baara kɛ ni fiqh de u bɛ u ka kiiri tigɛ la min ye tawhidi ani bidiyaw nankariyali programme t'o ye o t'u ka kow la tuma Muhammad bin Wahab jɔra n'o ye o ma diya fa ye ɲɛ donc ka nankariyali kɛ ni bil shidda wal quwwa Muhammad bin Wahab ye o bila dɔɔni parce que ni fa ma bɛn a la a fa Abdul Wahab hijriya 1153 fa banna fa fatule Muhammad bin Wahab a tun bɛ makoto min kɛ fa ye a ɲɛnamaya la fa fatule a y'a ka dawa bange ka nankariyali kɛ ka mɔgɔw ɲamara ni ɲuman ye ka mɔgɔw fatanya ka bɔ juguman ma Muhammad bin Wahab ka kow carila ka kibariya carila duguw la a ka kibariya a carila duguw la mɔgɔw tun bɛna u bɛna jamakulu tun bɛna ka bɔ a kɛrɛfɛlaw la dɔw bɛna kala a la dɔw bɛna u bɛ kɛ a nɔfɛ a ye min ye kitabu tawhidi a y'o o muallifu o kɔnɔna la Huraymilaa a ye kitabu tawhidi muallifu o kɔnɔna la a y'a laɲini ko a k'a ka dawa bɔ kɛnɛ kan ka ɲamarali kɛ ka balili kɛ ka bɔ kɔkɔnɛ na Huraymilaa tiɲɛlikɛlaw ani mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛli fɛ n'u tɛ tawhidi in fɛ u tɛ bidiya kɛlɛli in fɛ u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa faga Ala y'a bɔ fagali la mɔgɔ kelen sɔrɔla a taara a fɔ a ye ko i b'i ka so min kɔnɔ ya kana si ya dɛ ni sira ye mɔgɔ bɛ ni faga Muhammad bin Abdul Wahab bɔra yen minnu ye ni ŋaniya in ta u ka ko in ma se ka ɲɛnabɔ bolo a wulila a taara Uweyna a bɔra Huraymilaa ye a taara Uweyna a y'a sɔrɔ Uweyna a ka amiri tun ye ko Usmana bin Ahmad bin Muhammad parce que a wagati nejidi a tɛ komi Saudiya tun ma kɛ jamana ye a wagati ko mɔgɔ kelen b'a mara a wagati dugu kelen bɛ ni jamana faama de don komi jamanaw yɛrɛ fɔlɔ tun bɛ cogo min i b'a sɔrɔ Kayi n'a ka masakɛ Nyoro n'a ka masakɛ Segu n'a ka masakɛ nejidi tun b'o cogo de la wagati arabu tun b'o cogo de la min fanga bɛ min ka dɔrɔn min bɛ se min ma e bɛ ka se bɛɛ y'a boli o kan wa taari Uweyna a y'a sɔrɔ amiri ye Usmana bin Muammar
o ye mahamadu bin wahab o y'a bisimila kosɛbɛ k'a bonya a ye muso furu ye i b'a fɔ muso in ma jawahiratu binta abdullahi bin muammar a y'o muso furu uweyina a ye uweyina ka masakɛ usmana bin muammar a y'a wele ka taa tawhidi ma wa mallahu bi nisrillahi lahu in huwa sanada da'watu a ye usmana bin muammar a y'a laso ka taa tawhidi dɛmɛli ma k'a lanata ko tawhidi min filɛ nin ye dawa min filɛ nin ye n'i y'a dɛmɛ ala bɛ yiriwali k'i ye ala b'i dɛmɛ fasaadahu usmana bin muammar ala dhalika usmana bin muammar a ye mahamadu bin wahabu a y'a bisimila k'a dɛmɛ a ka dawa la nin ye masakɛ de a bɛ warido d'a ma mahamadu bin wahabu ko fɛn o fɛn man ɲi a b'a ɲamariya d'a ma k'a kɛ parce que ale de ye masakɛ yɔrɔ in masakɛ mahamadu bin wahabu sisan a wulila ni mun ye iri tun bɛ iri ninnu n'u b'u barika ɲini a bɛ iri ninnu tigɛ ka bɔ yen iri ni mɔgɔ tun bɛ taa barika ɲini a bɛ iri ninnu tigɛ ka bɔ yen kaburu minnu ni sanke b'o la ou bien tantan b'o la a bɛ taa kaburu ninnu tantan guruja Zayd ibn Khattabi a ka kaburu tun bɛ weyina bon jɔlen de tun b'a la ni musirikaw ye bon jɔ a la n'u tun b'a bato mahamadu bin wahabu taara a guruja ka bɔ yen Zayd ibn Khattabi musalimatul kajjabi kɛlɛ de seba minnu taara musalimatul kajjabi kɛlɛ la o yɔrɔ la ale tun b'o sebaw de la mɔgɔ minnu seri sura ye ale tun b'o jamakuru de la Zayd ibn Khattabi a ka kaburu musiriku de taara kogow ni bonw jɔ a la u b'a bato yen mahamadu bin wahabu y'a guruja ka bɔ yen a y'a guruja ka bɔ yen a tun kɛra a bɛ kiiriw tigɛ ka hadiw bɔ mɔgɔ la muso dɔw nana a ma ko ale ye jɛnɛya kɛ ko a ka hadiw bɔ a la muso in yɛrɛ ye kuma in fɔ ka sagi saga kan komi ciden tile la min nana ciden ma ko ale ye jɛnɛya kɛ ciden y'a bila fɔ a ye kuma in fɔ siɲɛ 4 muso in fana nana k'a ka kuma fɔ mahamadu bin wahabu ɲana siɲɛ joli ko a ka hadu bɔ ale la mahamadu bin wahabu ye hadu bɔ a la mahamadu bin wahabu tun kɛra ulama wala ahsai a bɛ letiri ci ka t'u ma k'u dawa k'a ka dawa cogo fɔ u ye minnu tun ye dawa in nankariya kan a y'a sɔrɔ alahsa dɔnnikɛbagaw bɛ u b'a kɛ ka nankariya k'a ka dawa in nankariya donc a bɛ letiri sɛbɛn olu ma k'a ka dawa cogo fɔ u ye pour ka huja f'u ye a bɛ se k'u lawasa ni huja minnu mɛn tuma min a y'u kɛɲɛ hujaw la ka hujaw jɔ u kan u y'a dɔn dɛlɛla tɛ olu bolo a ye hujaw jɔ u kan u y'a yɛlɛma k'a kɛ porotigi ni kɛlɛ ye bara tiɲɛlikɛla bidiyamɔgɔ musirike tiɲɛ tɛ mɔgɔ min bolo ni dɛlɛlaw yirala la taa yɔrɔ ma sɔrɔ a b'a yɛlɛma k'a kɛ fanga ni kɛlɛ de u y'a kɛ kɛlɛ ye al-ahsa kan masakɛ u b'a fɔ o ma Suleiman ibn Muhammad ibn Urayri al-Humedi o de tun ye al-ahsa fana masakɛ al-ahsa kan masakɛ fanga bɛ ale fana de ka nejidi ɲɛma tun bɛ fanga bɛ ale fana de ka bɛɛ kan ale de tun bɛ san o san wari hakɛ dɔ masakɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la san o san wari hakɛ dɔ a b'a ci e ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni kɛlɛ b'i bolo ale de b'i dɛmɛ kɛlɛ in na donc tuma min al-ahsa ka masakɛ in ye a mɛn ko mahamadu bin wahabu a bɛ nin dawa cogo la a bɛ iriw tigɛ a bɛ ɛwɔ sankew ni ɛwɔ tantan guruja ka bɔ kaburu la a ye hadu bɔ mɔgɔ la a ye letiri ci ka taa Uweyina ka masakɛ in ma min ye Usman ibn Muammar ko nin cɛ min b'i bolo haji mutawa u tun b'a fɔ Mamadu ko mutawa
ko nin cɛ min b'i bolo i k'a faga ou bien i k'a gɛn a faga a bɛ min na a k'a dabila n'i ma balala k'a faga ka nin ko in dabila ne bɛ dɛmɛ min ci ma wagati san o san n b'i ta tigɛ n b'i ka dɛmɛ in tigɛ a ye Uweyina ka masakɛ bagabagani nin ye Uweyina ka masakɛ a ye Muhamadu bin Wahabu ladɔnyali nin ye ko Al-Asa ka masakɛ ko a ye nin ci nati ko Muhamadu bin Wahabu ka faga pour a ka nin dawa bila ko mais ale fana t'a fɛ ka Muhamadu bin Wahabu faga a ka dugu la a ye ko ɲɛfɔ Muhamadu ko nin bɛ sen na Muhamadu bin Wahabu ye Uweyina ka masakɛ a y'a waaju ka kuraji d'a ma k'a lasabati a ko ne filɛ min kan nin ye tawhidi dawa de nin ye ka mɔgɔ ɲamarani ɲuman de ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma wa annahu isabara lidhalika fasayakunu lahu al-ijju wat-tamkin a ko ne filɛ min kan n ka dɛmɛli nin dawa in kan ni sabatira ka i sabarila kan ala bɛna kɔrɔta ni bonya ni mafanja di ma dugukolo kan a y'a waaju a ko hari Sulemanu bɛ yɔrɔ minnu mara dɛ Al-Ahsa ne filɛ tawhidi dawa de la n bɛ ɲamari de ɲuman ye ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma ni n dɛmɛ a la i sabatila i sabarila hali ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ala bɛna mara di ma ala bɛna bɛ mara di ma mais Muhamadu bin Wahabu ka waajuli minnu filɛ nin ye cɛ in ma se ka kun don kɔrɔ Usman bin Muhammad a ma se ka kun don Muhamadu bin Wahabu a siranna Al-Ahsa ka masakɛ in ye dɛmɛ in kana tigɛ ou bien a kana kɛlɛbolo ta ale kama donc Uweyina masakɛ y'a ɲin'a fɛ ko a ka yɔrɔ in bila ko a ka bɔ a bɔra Uweyina tilemandɛrɛndɛrɛ de a tun bɛ taama siyɛn de la o y'a sɔrɔ wagati tile ka kala kosɛbɛ har yɛlɛnna ka fɛn tɛ Muhamadu bin Wahabu bɔrɔ u ko a ka bɔ a ka taa ɲamariya dira a ka faga dɛ mais olu t'a faga a ka bɔ a ka taa a bɔra siyɛn de la ka taama siyɛn na tilemandɛrɛndɛrɛ foyi t'a bolo Fawjani b'a fɔ n'a bɛ kuma a ka ɲɛnamaya kan a bɔ wagati nin don in na fo min ye fifala fifala min n'i b'a donna i bolo la k'i yɛrɛ fifa n'a ye o dɔrɔn de tun b'a bolo n'a b'a yɛrɛ fifa n'a ye pour kalaya ka nɔgɔya kan ou bien a b'a da kun kan k'a dɔn ni tile cɛ o dɔrɔn de tun b'a bolo dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko Uweyina ka masakɛ tuma min a y'ale bila ko a ka bɔ a ka taa ko a ye sotigi dɔ wele ko ɲamara ko ka tuga ko n'u bɔra dugu kɔnɔ a ka faga kungo kɔnɔna la ala y'a kisi o fagali kɔni ma o sotigi ma sɔn ka faga a ma faga minɔgɔ digiyara a la sɔɔni a tun bɛ sa sira yɛrɛ la minɔgɔ ni fɛn bolo mais ala y'a kunnadiya ni mɔgɔ dɔw ye o nana ko la sira la o y'a dɛmɛ k'a lase dugu dɔ ma Muhamadu bin Wahabu a bɔra Uweyina a taara min Diriya a bɔra Uweyina ka taa Diriya fana yɔrɔ dɔ de ye Muhamadu bin Wahabu ka kalanden dɔ tun bɛ u b'a fɔ Muhamadu ibn Suwaylim al-Warani Muhamadu ibn Suwaylim o y'a ka kalanden dɔ ye o bɛ Diriya a taara o fɛ ka taa o sɛgɛrɛ a ka du kɔnɔ ka taa jigin ale kan Diriya o y'a sɔrɔ o masakɛ ye Muhamadu bin Suudu de Saudiya ka masakɛ minnu filɛ ye sisan olu mɔkɛ dɔ de don Muhamadu bin Suudu Diriya ka masakɛ amiru tun ye o de Muhamadu bin Wahabu taara ka kalanden fɛ Muhamadu bin Suwaylim Diriya min ye Muhamadu bin Suudu ka muso dɔ bɛ dɔw ye Muhamadu bin Wahabu ka ko fɔ o ye k'a ka dawa n'a ka tawhidi cogo fɔ muso in ye
Muhammad ibn Wahab dawai aka dawai adonna muso indu sukunna kosobe o muso de ko a cema Muhammad ibn Suudu ako ala fule ka kanima dode sama kana imaya ayat akwa ce de fa inna haja rajulu qanimatun saghaha Allah laka fa akramahu wa ajjamahu wa aqtanimu nishratahu ako aka cema musoyin ko aka cema ako nin ce min fule kana ika dugula ala fule ka hera de sama kana ima de ala ye hera caman de sama kana ima nimmina ika nin bonya ika karama nin demeli ika baraji nyina la ala fere hera nyini nin demeni de ika nin sembenta ika nin demede Muhammad ibn Suudu afana ya kan musoyin ka kuma mina bo ako musoyin ma ko ako atoyke abenan fewo na nin fe wakati mi bomba de me chogo mi mboke musoyin ko ayi masakere ni abake ka genge de ni jien na tara masake fo ba gede na tara masake fo ba ge ni ya wele ko akani fe mogo ba miri ube ale yere be sira ko ibena ko jugu kala ube ba faga kana to ko akana kana wele ko akana ne be min fe ede ka wuli katafe tafe aka jatigilala ni tara fe ko damado bala fulo abe bonya daka ni yere masake tara sigere obe ke sababu obe bonya daka be karamani bonya soro fulana hakili sigi bo ode la katama yefona ba baraji soro Muhammad ibn Suudu tara Muhammad ibn Wahab atara sigere aka kalanden fe minye Muhammadu ya ibn Suwailim atara sigere aka sokono tuwami Abdul Wahab Muhammad ibn Wahab ka kalande nye Muhammad ibn Suudu na to ya ka sokono la yire jorola parce que masaka utafe uba genge de dron ale nyana nimfana nimfana bena na foya ale fana jorola me tumami nana uye ibn Suwailim uye yurwali kaye ka bismillah kosobe wa qala lahu Muhammad ibn Suudu ko Muhammad ibn Wahab ma ko ubsiru bi biladi khayri min biladika akon nisondiya ibe hera dugu do kono ika dugu de do wa absiru bil ijja wal man'a in nisondiya ko demen bi boloya animbe ke sababu ye ka fencama kumanta min de sima fasaraha lahu shaykhu da'watu tauhid Muhammad ibn al-Wahhab fana ayat tauhidin dawa aya be chogo fo Muhammad ibn Suudi aya do sisa ninna nan ka demeli kama abe tauhidi weleli min aya be ko nyafo Muhammad ibn Suudi Muhammad ibn Wahhab ko Muhammad ibn Suudi ma ko wa ana nefana abu shiruka bil ijji wa tamkin nefana bin nisondia tauhidin min fule ne bolo ni ne demen nina kan nin tauhidin ewa ngwele baga kan deme nefana bin nisondia ko bonya ni ma fantia dugu kolo kay basoro ibasoro akera o chogola fana tumami Muhammad ibn Suudu ya bolodo Muhammad ibn Abdul Wahhab koroka deme tauhidina atunye diriya kam masakede ne allabana tungo finyi negidi kabe masake ya soro kata sami kata yemani Muhammad ibn Suudu labana kake nimbe kam masake ta'ahada Muhammad ibn Suudu wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Suud ani Muhammad ibn Abdul Wahhab uyellahidu shiri uni nyogonche ala nusrati dini wa jihadu man khalafa tawhid uyellahidu shiri
ko u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka diinɛ in jɔ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jahadu kɛ ka mɔgɔ jahadu mɔgɔ n'a ye tawhidi sɔsɔ wastarata muhammad bin suud alayhi saratayni muhammad bin suud ye sarati fula sarati muhammad bin abdul wahhab ka sarati fula sarati folo akwa fule an bɛ lahidu ta ndi dɛmɛ mais ni ala y'a kɛ e nana mafantiya sɔrɔ kana fanga sɔrɔ i tɛ bɔ n ka dugu la ko i bɛ taa yɔrɔ dɛ la alla yartahila anhu ijama fatahat lahum albuldan walla yasmdula bihi khayrahu ni ala y'a kɛ an ye dugu dayɛlɛ u kɛra an ta ye mɔgɔ dɔ n'a fɔ ka kana k'i wele ka bɔ yan ko i bɛ taa ale fɛ k'ale falen ne la awa an ka sarati tɔw tɛ kɛ dɛ ni ala y'a kɛ ala ye fo ni kan ye dugu sɔrɔla k'a fɔ i bɛ wuli ne ka dugu in na ko i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ kɛ dɛ i bɛ tɔn bolo de an bɛ to ɲɔgɔn bolo ya dɛ i tɛ ne ka dugu in falen yɔrɔ si la i tɛ ne falen mɔgɔ si la i bɛ tɔn fɛ ya dɛ nin ye sarati fɔlɔ ye sarati filanan i kani komantiya an ye masakɛw de ye an ye masakɛw de ye an ka sariyaw kɔnɔ dugu bɛ mɔgɔ bɛ hakɛ dɔ de bɛ n kan n b'a bila mɔgɔw kan san o san kalo mɔgɔ kelen bɛ hakɛ dɔ minɛ o la o de bɛ kɛ komi ne ka kɛsi nin bɛ jamanaw dilanna ye n bɛ karaju min minɛ mɔgɔw la k'a bila mɔgɔw kan karasa e ka nin di san o san karasa e ka nin di san o san n b'o min minɛ mɔgɔw la pour kin ka jamanaw dilanna ye komi iridentigiw mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛɛ iridentigi bɛɛ san o san ni iridenw sɔrɔla ni hakɛ bɛ minɛ i la a bɛ don ka kɛsi la i t'o fana bali dɛ i b'o fana tɔ a cogo la parce que ne fana bɛ jamana dilan n'o ye ka baara kɛ n'o de ye Muhammad bin Wahhab ye lahiru ta ye sarati fɔlɔ in kan sarati fɔlɔ a ko n bɔ sɔgɔma n tɛ wuli ka bɔ i fɛ yan ni foniniw kɛra dugu sɔrɔla n bɛ to e fɛ yan dɛ n tɛ e falen mɔgɔ si la n tɛ bɔ i ka dugu la ko n bɛ taa yɔrɔ si a y'o sarati ta ye mais a ko sarati filanan i bɛ min minɛ mɔgɔw la o to ye o tɛ bɛn a to ye n'i y'a to ye ala b'a falen i ma fɛn wɛrɛ ye min ka fisa e b'a kɛ ka min minɛ mɔgɔw la fantanw ka iridenw san o san ka fɛn minɛ u la nafolotigiw san o san ka fɛn minɛ u la tɔɲali b'o la o ye ka wali hakɛw de minɛ o to ye n t'o sarati ta ye Allahu akbar i ye limaniya ye tawhidi ye sinu mɔgɔ min yɔrɔ dɔ la a y'a minɛ ka faga yɔrɔ dɔ la a y'a gɛn yɔrɔ dɔ la bɛnbɛnbɛn de bɛ k'a kama a ye taa faga e nana mɔgɔ sɔrɔ k'i bisimila nin sarati min filɛ nin ye a ma tiɲɛ in dɔgɔ tawhidi min bɛ dusukun kɔnɔ dɛmɛbaga ye ala de a ko sarati filanan tɛ sɔn o ma mɔgɔw ka bololafɛn minɛli tɔ ye u ma ala b'a fali ma kanima ye min ka fisa e bɛ min minɛ u la Muhammad bin Suud y'o o fana to ye o saratiw ma bɛn o kan a y'o to ye min ye Muhammad bin Wahhab y'a damina diriya a ye a damina a bɛ mɔgɔw la kala a b'a ka dawa la Muhammad bin Wahhab tun kɛra sa mɔgɔw bɛ to ka bɔ yɔrɔ jan de kalandenw u bɛ na dɔrɔn u y'a ka kibariya mɛn ani Muhammad bin Suud u b'u ka dawa la Muhammad bin Abdul Wahhab bɛ dawa kɛ n'a ka kalimu n'a ka nɛɲɛ Muhammad bin Suud bɛ dawa kɛ ni a ka fanga ye a n'a ka bamuru u fila farala ɲɔgɔn kan tɛ ka dawa in ka tawhidi ka jɛnsɛn dugu b'u kɛrɛfɛ jama de bɛ wuli sa kana diriya k'o bɛna kala Muhammad bin Abdul Wahhab fɛ kana derisiw ta a bɛ mɔgɔw la kala ka madrasaw dila ka fɛnw dila tuma min o dawa min carila hasidiw besenkɔnɛyaw tiɲɛ jugu tawhidi jugu bidiya jugu u farala ɲɔgɔn kan olu de ye Muhammad bin Abdul Wahhab damina ni kɛlɛ ye
uyaye akadda wa imbake kacari kata chogomi hasida yumina besin kono yumina ko anka wuli akama anka kele ube fara nyugon ka wulude bena muhammad ibn wahab damina ni kele afana jaduli munum be galon ka wulude ya damina nay ku tasto akata tauhidi ndawaka donc afana be jahadu afana ye jahadu formani muhammad ibn saudu ulute baka mo ma de mais ni mo wuli la de kontu ka dawa de to mbukele ubukele ala bu deme ika ni mo unana ku a ubu ibi ukele ubi kele ala be udeme eka fo aye jahadu ken ni chogola ni mo mi nya kele aba kele kadugu chaman soro de yato nejidi yere mume ani Muhammad ibn Saud ulabana ka besoro Muhammad ibn Saud pura kake diriya kele masake akera nejidi be kam masake kana ale asa kata yemani kata sami nunu ni mo ko intu toyere ni e wolila drobe kele bese ema atun mfaralen tumbe Muhammad ibn Saud ka marali chogola mana jamana mara chogo ani Muhammad ibn Saud bake ko kenyon fe بعد استقرار الدعوة في أحد عبد العزيز بن سعود محمد بن سعود كا وقت تمنين كوفي تمامي عبد العزيز ابن سعود كا وقت نانا محمد بن عبد الوهاب يا دو سيسا دعوة سبترا توحيدي نيسرا سرو أكا دعوة نيسرا سرو ميني بوليتيكي ني فامو كا كوني جامانا مرالي كا كو آيا سيمبولا ka sabati aka sokono aya sembola ka sabati aka sokono me ona tabe Abdulaziz ibn Saud ni koko ba bolo abeta Muhammad ibn Abdul Wahhab segra ka sokono kata hakilina nyine abeta ka hakilina nyina ka sokono ni aye hakilina min foye abe barake noy minye Muhammad ibn Abdul Wahhab tenendo minye sawal kalo hijriya abakele ani keme fula ani woro Muhammad ibn Abdul Wahhab fatura waya sura nye sumanani akadawa min fulani Muhammad ibn Wahhab makotunte mo ka wori lade ay ama jahadu li ko be wori nyini ni mo min bagara made abikele ala badde mika bal Muhammad ibn Wahhab tumbe jurudeta ka do kalandewna atumbe diriya kalande munumbe boyro wore kana kalafe abe jurudeta ka so nyini kalandewu ye kulashi akono kusara aba jurudeta wori nyini na tumbe jurudeta afatura ka shito sambi kononto ani kele Muhammad ibn Wahhab afatura wakati mikana rahimahullahu abidan mutahajjidan mutaannian fi tanfij al-ahkam ala bato bagade tundo sufen nafila bagade tunye Muhammad ibn Abdul Wahhab ye koko nabe dola abake ni hakilide ani hikima mugomi na kan nogo Muhammad ibn Wahhab ni mugoye fonnan siri de tundo mutaafifa yere mina bagade do wara an yere kurusi bagade do yere mina bagado kabala ka haramu ma yere kurusi bagade Muhammad ibn Wahhab lam yaghlifu ba'dahu shay'an min al-mal yuwajju bayna warasatihi bal kana alayhi daynan kaseera Muhammad ibn Wahhab be fatu domi amanna fulo drome kelen tom min betila aka cieta bawo ni nyogonce bal asara ka juru chamande tola Allahu akbar tawhidi dawai ninde balmo ni karamogo wori jini na ye karamogo be boli jian no fe karamogo be boli wori tigu no fe karamogo te se ka tinya fo wori tigiye wa misi sara min betila misiri kono kadimo be karamogo bali te se ka tinya fo tawhidi te karamogo tawhidi tigite
fuite tawhidi karamogo tawhidi tigi bali tawhidi foli ana kelela Muhammad ibn Wahab fule kasa ka juru to ala madrome keleto na betila ce tabawni wonje ayi muwallafati chama muwallaf kitabu chama ya dila ayi kitabu tawhidi dila ayi kasfu subhati dila ayi salasu usulu dila mutasaru shayratun muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo dila nasihatul muslimin ayo dila kitabul kabair ayo dila usulul iman ayo dila masailul jahiliya ayo dila mutasaru jadil maadi ayo dila ahadisul fitan ayo dila wa ghayraha min ar-rasail qalibaha fi tawhid ani kitabu chama ani arasali chama abetum be tawhid deka Muhammad ibn Wahab ka kitabu baute parce que wakati mi abenna wakati minna mushrikiya ni bidiya de dugu kolofa abe kitabu surman do de diladro bidiya mimbe obennan kariya chokomi abe kitabu surman do de diladro tawhidi mimbe sirku mimbe tawhidi be sawati ko sirku beta chokomi aka kitabu be dilala haju hakkede kama kitabu te dila nka arabu kambau fola kitabu te dila nka ajanya nka chaya kinka doni yira dusukun kala shi bagado kitabu aya dila bat abbe haju hakkede mogo haju be minna wakati mi abe kitabu dila kabbe odema umbalmo antum be doni min fo Muhammad ibn Wahab la sanan kadwa ka kitabu la Allah ye ninde kangar jagala insha Allah wakati bala ha wakati bana subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik